हेलो बंधुरा आजकेर भिडियोते आमरा शिखबो पारफेक्ट हाता किभाबे काटिंग करते हय। तो हाता काटिंग करार जोन्नो आमादेरके प्रथमे कापड़के 4 भाঁজ करे काटिंग करते हय। तो तोमरा आमी जेभाबे बोलबो सेइभाबे तोमरा कापड़ेर सेम प्रसेसे हाता काटिंग करते पारबे। तो प्रथमेই निये नेब झुलेर मापटा, झुल जा थाकबे तार थेके 1 इंची एक्सट्रा दिये नेब। तोमादेर झुल जा थाकबे तार थेके 1 इंची एक्सट्रा दिये देबे। आमार एखाने झुल आछे 6 इंची, तार थेके 1 इंची एक्सट्रा दिये 7 इंचिते एखाने दाग दिये नेब। 7 इंचिते एखाने दाग दियेछि और अवश्य करे एटा 4 भाঁজে काटिंग करते हबे। 4 भाঁজ जेखाने झुलटा शेष होयेछे सेई लाइनटाके प्रथमे स्ट्रेट करे नेब, एइभाবে स्ट्रेट करे नेब। एरपर आमादेर एई जे लाइनटा शेष होयेछे सेइखान थेके जे स्ट्रेट करेछि सेखाने आमादेर कि करते हबे 3 इंची डाउन करते हबे। जे कोनो साइजेर जोन्नो 3 इंची डाउन करे निते हबे। 3 इंची डाउन करार पर एखाने एकटा दाग दिते हबे, एई लाइनटाकेও स्ट्रेट करे निते हबे। एरपर एखानेर एकटा माप आछे, एई मापटाके आमादेरके भालोभाबे निते हबे। एखाने माप तोमादेर हाता माने काटिंगे जे आमादेर जे फिटिंग्स मापेर जे मुहुरिर माप मोहरार मापटा आछे, फिटिंगे बगलेर जे राउंड मापटा आछे तार हाफ करे निते हबे। तार हाफ करे आमादेरके 1 इंची माइनास करे निते हबे। जोदि 14 इंची हय मोहरार मापटा, मोहरार माप जोदि 14 हय ताहले आमरा एटा हाफ करले पाই 7 इंची, तार थेके 1 इंची माइनास करब ताहले कत हबे 6 इंची। যত হবে ততটা নিয়ে নেবে। তো আমি এখানে 6 इंची দিয়ে নেব। 6 इंची দিয়ে নিয়েছি। এরপর এখান থেকে দেখো 2 इंची মতন স্ট্রেট রাখবো। 2 इंची স্ট্রেট রাখার পর এইটা তারপর থেকে আমাদের এই ডাউনটা করা স্টার্ট হবে। এইভাবে শেপটা দিয়ে নেব। তারপর থেকে আমরা যতটা এক্সট্রা রাখতে চাই 1.5 इंची রাখতে চাইলে 1.5 इंची, 2 इंची রাখতে চাইলে 2 इंची নিয়ে নেব। এবার হাতার মুহুরি যা থাকবে সেটাকে হাফ করে নেব। হাতার মুহুরি আছে 10 इंची, 10টাকে হাফ করলে পাই 5 इंची। তো 5 इंचिতে দাগ দিয়ে দিলাম। তারপরে উপরে যেমন 1.5 इंची এক্সট্রা দিয়েছি সেইভাবে 1.5 इंची এক্সট্রা দিয়ে নিতে হবে। যতটা এক্সট্রা নিতে চায় ততটা এক্সট্রা দিয়ে নিতে হবে। যেমন ব্লাউজে যদি কাটিং করছো ব্লাউজে যতটা এক্সট্রা দিয়েছো সেইভাবে এক্সট্রাটা দিয়ে নেবে। এরপর ফিটিংস লাইনের সাথে ফিটিংস লাইন এইভাবে আর এক্সট্রার সাথে এক্সট্রাটাকে এইভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। তাহলে আমাদের পারফেক্ট হাতা কাটিং একদম কমপ্লিট। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্টস করবে আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আজ এখানেই শেষ করছি, টাটা।